¿Será que Jordan Peterson está a punto de abrazar la fe cristiana? Muy pero muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a ver simplemente un extracto, algunos minutos, si yo no me equivoco son 3 minutos nada más, de una entrevista que le hicieron hace una semana nada más a Jordan Peterson. En dicho extracto dice una serie de cosas y las dice de una manera que al menos, creo yo, nos da que pensar. Te aclaro de antemano que en este video no te vas a encontrar con Jordan haciendo afirmaciones acerca de, no sé, la deidad de Cristo o cosas por el estilo, en absoluto. Pero creo que es evidente cuando un ser humano comienza a atravesar por ese proceso interno que todos los cristianos sabemos que es inevitable cuando Dios llama a la puerta de nuestro corazón. ¿Qué te parece si vemos el video juntos? To some degree, the conscience can be viewed as the voice of reciprocal society within, and that's a perfectly reasonable biological explanation. But the thing is the deeper you go into biology, the more it shades into something that appears to be religious, because you start analyzing the fundamental structure of the psyche itself, and it becomes something. Well, it becomes something with a power that transcends your ability to resist it. So you can think about Christ from a psychological perspective, and my critic, this particular critic that I've been reading, said, well, that doesn't differentiate Christ much from a whole sequence of dying and resurrecting mythological gods. And of course, people have made that claim in comparative religion. Joseph Campbell did that, and Jung to a lesser degree, I would say, but Campbell did that. But the difference, and C.S. Lewis pointed this out as well, the difference between those mythological gods and Christ was that there's a representation of, there's a historical representation of his existence as well. Now, you can debate whether or not that's genuine. You can debate about whether or not he actually lived and whether there's credible objective evidence for that, but it doesn't matter in some sense because it does, but there's a sense in which it doesn't matter because there's still a historical story. And so what you have in the figure of Christ is an actual person who actually lived plus a myth. And in some sense, Christ is the union of those two things. The problem is I probably believe that, but I don't know. I'm amazed at my own belief, and I don't understand it. Because I've seen sometimes the objective world and the narrative world touch. You know, that's Jungian synchronicity. Yeah. And I've seen that many times in my own life. And so in some sense, I believe it's undeniable. You know, we have a narrative sense of the world. For me, that's been the world of morality. That's the world that tells us how to act. It's real. Like, we treat it like it's real. It's not the objective world. But the narrative and the objective world touch. And the ultimate example of that, in principle, is supposed to be Christ. But I don't know what to, that seems to me oddly plausible. Yeah. But I still don't know what to make of it. Partly because it's too terrifying a reality to fully believe. I don't even know what would happen to you if you fully believed it. Hasta ahí nada más. Creo que hay varias afirmaciones que hace Jordan que debería llamarnos la atención, ¿no? Obviamente se sobreentiende que en el proceso hay preguntas, hay dudas, hay ideas desencontradas, hay ese tipo de cosas que decís, ¿qué es lo que está pasando? Afirmaciones como un poder que trasciende tu habilidad de resistirlo, o esto que el mundo narrativo y el mundo objetivo se encuentran en la figura de Cristo, son algunas de aquellas cosas que a nosotros nos llaman la atención. No solamente eso, sino creo que refleja una honestidad.
Honestidad de quizás dudas, procesos, incertidumbres, preguntas, una guerra de ideas quizás en su mente es lo que está atravesando. Y creo que eso es lo que le sucede a toda persona que de verdad se convierte al cristianismo. Hay un momento, hay un proceso en el que tu cosmovisión se choca con aquello que parece cada día ser más evidente, con aquello que está latente ahí golpeando a tu puerta, la puerta de tu corazón y la puerta de tu mente. Esto es lo que le parece ocurrir a Jordan. Sinceramente, esperemos que Dios lo guíe, esperemos que la gente adecuada pueda aconsejarlo, pueda quizás proveerle algún tipo de respuesta cristiana a todo esto. Pero sinceramente cuando ayer me enteré de esta nota, quise poder traducirla porque sería algo grandioso que Jordan Peterson abrace la fe cristiana. Te quería dejar solamente este video porque sé que muchos de los seguidores de este espacio también siguen a Jordan, y sería de gran alegría para el mundo cristiano que Jordan se convierta en un hermano en la fe. Dios te bendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.